ইসলামপুর জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভ কর্মসূচি পালন করল চাকুলিয়া থানার কানকি ফাঁড়ির পুলিশ। এদিন কানকিতে জাতীয় সড়কে পথ চলতি মানুষদের মধ্যে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন করে পুলিশ কর্মী ও স্থানীয় সৃজন বিদ্যা মন্দির বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রীর ছাত্ররা। পাশাপাশি পথ নিরাপত্তা নানান বার্তা তুলে ধরা হয়। এদিন পথ চলতি মানুষদের মোটর বাইক আরোহীদের হেলমেট ছাড়াও গাড়ি চালাবেন না, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাবেন না, এছাড়াও নানান রকম সচেতনতামূলক বার্তা দেন ছাত্ররা। উপস্থিত ছিলেন চাকুলিয়া থানার আইসি রাজু সোনার, কানকি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি কৌশিক পান্ডে, কানকি ট্রাফিক ও শেষ শম্ভু সাহা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এদিনের কর্মসূচিতে। दारू पी के कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए और गाड़ी चलाते समय अगर आपको ओवरटेक करना है तो हमेशा लेफ्ट साइड से ओवरटेक कीजिएगा। गाड़ी चलाने के समय अगर साधन में आता हो तो आपको गाड़ी स्लो चलाना चाहिए। दारू पी के कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए और आप अपनी जितना स्पीड हो सके आप कम अपने स्पीड के हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए। ये सब बात का आप ध्यान रखिएगा वरना आपका नुकसान हो सकता है। बढ़िया इसको बढ़िया से समझाओ, इसका पैर भी टूटा है। और क्या बोलते हैं, ड्रिंक करके बाइक नहीं चलाना, रॉन्ग साइड से नहीं जाना, राइट से जाना हमेशा, और ड्रिंक करके बाइक नहीं चलाएंगे आप। और फिर ऐसा भी टाइम आप धीरे बाइक चलाएं, ज़्यादा स्पीड ना चलाएं। ऐसे ट्रैफिक में ज़्यादा नहीं चलाएं, आपके घर वाला को भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको भी। और ट्रैफिक ঘন কুয়াশা ও প্রতিকূল পরিবেশে গাড়ি চালানোর সময় তাড়াহুড়োতে নিরাপত্তাকে সর্বদা চালানোর সময় তাড়াহুড়োতে নিরাপত্তাকে সর্বদা অগ্রাধিকার করবেন। বাসের সাথে কোনোদিনই গাড়ি চালাবেন না। নির্ধারিত গতিতে অর্থাৎ মানবেন গাড়ি চালানোর সময় সবসময় ডান দিক দিয়ে গাড়ি চালাবেন আর যখনই ওভারটেক করবেন দুর্ঘটনা কখন যে ঘটে সে কথা কেউ কি জানে।